अस्सलाम वालेकुम गाइज, आज हम 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात या 8वीं दर्जे के चैप्टर आओ पेड़ लगाए के सवाल जवाब की मशक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मशक में सवाल नंबर 1, मायने याद कीजिए। मायने यानी मतलब याद कीजिए। यहाँ एक तरफ अल्फाज लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके मायने दिए हुए हैं जिन्हें हमें याद करने के लिए दिए गए हैं। तो पहला है सायादार। सायादार मतलब होता है साये वाला या छाया वाला, जिसको हम छायादार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है फरहत। फरहत का मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट है कॉलोनी। ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब है नई आबादी। नेक्स्ट है गिर्द। गिर्द मतलब धूल। नेक्स्ट है सहन। सहन का मतलब आंगन। नेक्स्ट है बुखारात। बुखारात का मतलब होता है भाप। नेक्स्ट है तरगीब देना। तरगीब देने का मतलब होता है किसी काम के लिए आमादा करना या माइल करना। नेक्स्ट है एहतमाम। एहतमाम का मतलब है ख़ास इंतज़ाम। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए, यानी हमें इन अल्फाज को पढ़ने की मशक करनी है। यहाँ है सबसे पहले तख्त, दूसरा है चहचहाना, नेक्स्ट है खुशनुमा, उसके बाद है जज्ब, और उसके बाद है फ़िज़ा, और उसके बाद जगहों, और उसके बाद एहतमाम। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सोचिए और बताइए में। सोचिए और बताइए में पहला सवाल है कि सुबह की चहलकदमी से क्या फ़ायदा होता है। तो जवाब है इसका कि सुबह की चहलकदमी से दिल को सुकून और दिमाग को फरहत होती है, दिन अच्छा गुजरता है, आदमी तंदुरुस्त रहता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 कि फैक्ट्री के करीब रहने वाले लोगों को क्या तकलीफ़ होती है। तो जवाब है इसका कि फैक्ट्री के धुएं के साथ कोयले की गिर्द निकलती है, ये गिर्द घरों पर गिरती है, इस गिर्द की वजह से तंदुरुस्ती को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि जंगलात से क्या फ़ायदे हैं। तो जवाब है इसका कि जंगलात से बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे सूखे दरख्तों से ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलना, और बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4 कि शहरों में रहने वाले लोग कहाँ कहाँ पौधे लगा सकते हैं। तो जवाब है इसका कि शहरों में रहने वाले लोग लॉन, बालकनियों, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन वगैरह में सजावट के तौर पर पौधे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5 कि पेड़ पौधे किस तरह हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जवाब है पेड़ पौधे सांस लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इस तरह ऑक्सीजन गैस हमारे सांस लेने में काम आती हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इन्हें मुनासिब जगहों पर हमें भरना है। ये अल्फाज हैं गूंजती रहें और सुरूर, नेक्स्ट है फरहत और खुशबू। तो इन्हें हमें मुनासिब जगह पे इन्हें भरना है, पुर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, दिल को सुकून मिलता था और दिमाग को खाली जगह है, इस खाली जगह में फरहत हम लिख सकते हैं, तो दिमाग को फरहत होती थी। इस तरीके से ये खाली जगह को हम भर सकते हैं मुनासिब अल्फाज के साथ। चलिए देखते हैं दूसरा कि चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की, यहाँ खाली जगह में हम खुशबू लिखेंगे। नेक्स्ट है आँखों को नूर और दिल को बख्शते थे, तो दिल को, यहाँ दिल को के बाद हम सुरूर लिखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा दिल को सुरूर बख्शते थे। आँखों को नूर, दिल को सुरूर बख्शते थे। नेक्स्ट है चौथा, ये पेड़ कटते रहे और इनकी चीखें फ़िज़ा में गूंजती रहे, तो यहाँ गूंजती रहे अल्फाज लिखे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है हमवार, दूसरा है तह, तीसरा नुस्खा, चौथा ईंधन, पांचवा एहतमाम, और नेक्स्ट है बोझल।
تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کے جواب میں ہموار لفظ لیتے ہیں۔ ہموار کو ہم جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جنگل کے پیڑ پودوں کے کٹنے سے زمین ہموار ہوتی ہے۔ ہموار کا مطلب ویسے سمتل ہوتا ہے، سمتل یا پلین، تو اس طریقے سے ہم اس کا جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں تہ۔ تہ کو جملے میں استعمال ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں جس میں کوئلے کی باریک گرد ہوتی ہے، وہ گرد مکانات اور ان کے صحن میں تہہ پر تہہ دکھائی دیتی ہیں۔ نیکسٹ ہے نسخہ۔ نسخے کو ہم جملے میں استعمال اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ حکیم صاحب کو اپنے نسخہ کے لیے جنگل سے جڑی بوٹی بھی مل جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ایندھن۔ ایندھن کو جملے میں استعمال ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جنگل میں جو پیڑ سوکھ جاتے ہیں ان کو ایندھن کے لیے کاٹا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اہتمام۔ اہتمام کا جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آج کل سرکار کی طرف سے سڑکوں کے کنارے پیڑ لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بوجھل۔ بوجھل کو جملے میں استعمال ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ چمنیوں، موٹروں اور چولہوں کے دھوئیں سے فضا گندی اور بوجھل ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 6 کہ جنگل کی جمع جنگلات ہے۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ میں الف اور تے لگا کر جمع بنائیے۔ اب یہاں پہلا لفظ دیا ہوا ہے حال۔ حال میں الف اور تے جوڑ کر ہم اس کی جمع بنائیں گے حالات۔ اسی طریقے سے یہاں لکھا ہے ترغیب۔ ترغیب میں بھی الف اور تے جوڑ کر ہم اس کی جمع بنائیں گے ترغیبات۔ نیکسٹ ہے مکان۔ مکان میں بھی الف اور تے جوڑ کر ہم اس کی جمع بناتے ہیں مکانات۔ نیکسٹ ہے نقصان۔ نقصان میں بھی الف اور تے جوڑ کر ہم اس کی جمع بنائیں گے نقصانات۔ تو چلیے اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ سوال نمبر 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ ان حصوں کا استعمال بتائیے۔ استعمال وہی یعنی جملے میں استعمال، تو یہاں دیا ہوا ہے جڑ، تو ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے جملے میں کہ بارش کا پانی پیڑوں کی جڑوں میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر یہی پانی پتیوں سے نکل کر بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے اور بارش بن کر برستا ہے۔ نیکسٹ ہے تنا۔ تنے کا جملے میں استعمال اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ سوکھے پیڑوں کے تنے کی لکڑی میز، کرسی، کیواڑ، تخت اور دوسرے فرنیچر بنانے کے لیے کام آتی ہیں۔ نیکسٹ ہے شاخیں۔ شاخوں کا جملوں میں استعمال ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پیڑوں کی سوکھی شاخیں ایندھن کا کام دیتی ہیں۔ نیکسٹ ہے پتیاں۔ پتیاں کا جملے میں استعمال ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پیڑوں کی پتیاں آکسیجن اگلتی ہے، آکسیجن ہمارے خون کو صاف کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے پھل۔ پھل کا جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ پھل کھائے جاتے ہیں، وہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ مفید مطلب فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہ آپ کا اس چیپٹر آؤ پیڑ لگائے کے تمام سوال و جواب پورے ہو چکے ہیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafai channel.